जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा भलरे अच्छा ना महाप्रभु को कृपारू आपण मैंने समस्ते भलरे था अम्यबाला फैमिली ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज देखी तालर दी तीन प्रकार आइटम आपण मैंने देखिए पूरा भिडियोटा को देखिए केमती कौन हो दुई तीन रकम तालर सब जिनस करके देखी आपण मैंने देखिए भल लगे भिडियोटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब जो मैंने कर मो तरफ धन्यवाद। आ पूरा भिडियोटा देखी सारा मत कमेंट माध्यम जन चलतु जीवा चिला ताल ताल जो आइटम सब बनैबी आपण मानक देखेबी चलतु जीवा आग को प्रोसेस आरंभ करवा। चाउलटा भेदे देती छाणिकी गुंड करी देखो तालटा को एरकम छड़े देवे बुले दिंतु छाड़ी चोपाटा भी एरकम छड़े ना सी तो पारे मुझे करमी मो भिडियोटा करुँच भिडियो कर सारापर आपण मानक देखे छड़े छाड़ी छड़िया ताको खाली बसई दूसरी टी से कर दिखती करती नहीं करती मु भी पारे सी करती एरकम चोपा छड़े ने पानी छिंचा देक चकुड़ी पकड़ देखो पानी छिटिका देके खाली चकुड़ी पकड़ शुक्ला शुक्ला है अल्प टिके दियो टिके चकुड़ी अल्प टिके टिके देकी चकुड़ी देले ये जाली रे जे जाक जो रकम सुविधा होची घसी देले मंडटा तळु को ये हे जिवो ए टाइप रो घसी ने एई रकम हे देखो एई रकम घसीला माने भारी पड़िबो शुक्ला शुक्ला करके एथिरे भारी पाइला नहीं करि पाइले नहीं एथिरे भल बाहरुची देखो आपन को जो पटे सुविधा हो से रकम रे ये करके पानी छिंचिक टिके चकुड़ी देबे घोरी देबे बाहर जीवो सब मंड चाउल धोईकी परिष्कार करदेली ताको खेले देबा गुंड करिया पे बजा दियो पूरा रकम खेले देबे पतला करी सांग सांग से टिके सुकी गला परे चूना कर नेबे चूना ग्राइंडिंग कर देबा चले देबा चाउल गुंड मंड ताला मंड गुड़ पान मधुरी गोलमरच इलायची छोटा इलायची ताको एटा को छेची देवे छेचिकी दबा देकी गोल गोल गुलगुला बा बोल्डर जा कहि परिबे देबा मंड देकिनी गोलेबे मंड देकी चकुड़ी देले प्लेन हे जिवो तापरे हाथ में कितने चकुड़िया पड़ो हाथ में चकुड़ी देवे टिके लुण देदेवे शीघ्र पतला हो देखो गोड़े की टिके रखीदे से पूरा टिके ये हो गला पर चकुड़ी देवे ताला मंड देके टिके गोले देवे कोटी ना पूरा कोटी हो गला या चोपा को किंतु बाहर करदेवे बाहर करी चा रे पकईदेवे बास्ना देदेवा चाउल गुंडा देदेवा सब यहाँ सोडा देछि अल्प टिके सोडा देवे कहीं तालटा टिके कादुआ अंश आसे अल्प टिके सोडा देवे यहाँ गोलमरिच इलायची आ काटे सब देदेवा देखो ये रकम गोड़े ने काठुआ काठुआ कर गोड़े बसीगला तेल देदेवा रिफाइन ऑयल धीरे धीरे करके एरकम पकड़ ना गरम हो गला तेल
ଏବେ ଛାଡ଼ି ନେବା। ହେଇଗଲାଣି। ଛେକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛେକେ ନେଇକି ଖାଇସାରିଲେଣି। ଏତକ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଆଇଟମ୍ କରିବି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଯାହା ପିଠା କରିବି ଦେଖେଇବି। ତାପରେ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ବନେଇବା, ତାଳ ରୁଟି ଟିକେ ନାଖୁରୁ ଦେଇଛି, ଦିପଟ ଖଣ୍ଡ ବନେଇମି। ଏ ବୋଲ୍ଡର ଖାଇସାରିଲେଣି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲି, ତା ଦେହରେ ଅଟା ଦେଇକି ଚକୁଡ଼ିବା। ସେତିକି ଦେଇକି ଦଳ ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବେନି, ସେଇଥିରେ ବନେଇବେ। ରୁଟିଟାକୁ ବେଲି ନେବା। ରୁଟିଟା ପଡ଼ିଗଲା। ରୁଟି ଭଳିଆ ପୁରା ହେବ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବି ପରଟା କରିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରଟା କରିପାରିବେ ରୁଟି ଭଳିଆ କରିକି, ଟିକେ ମୋଟା କରିବେ, ପରଟା ହେବ। ମିଠା ରୁଟି, ମିଠା ପରଟା ଖାଇଲେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। এই দেখুন ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲିଲା ରୁଟିଟା, ତାଳ ରୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏଟା ଗ୍ୟାସଟା କମ୍ ଖାଇବ, ସିମ୍ରେ କରିବେ, ପୁରା ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ। ତାୱାଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ। ଜମା 2ଟା ରୁଟି କନି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ନା ନାହିଁ ରୁଟି। ବଢ଼ିଆ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ଗୁଡ଼ ବି ଦେଲେ ହେବ, ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦେଲିନି, ଖାଲି ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଛି। ଆହୁରି ଖାଇଲେଣି, ଏତକ ସବୁ ଅଛି। ଆହୁରି ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ, ରହିବ ନହେଲେ 2ଟା। ଆଉ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ, ଚକୁଳି କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଗୁଡ଼ ଦିଏ, ଗୁଡ଼ ଦେବା, ଇଲାଇଚି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଦେଲେ ବାସ୍ନା ହେବ, ତ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଚକୁଡ଼ାନି, ହେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛ ତ, ଏମିତି କଲେ ହେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ କହିଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦିଅ, ସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ନରମା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଦେବା, ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଟିକେ। ଆପଣମାନେ ଚିନି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚିନି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇକି ଗୋଳେଇବେ। ଏବେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇକି ରଖିବା। ଗୁଡ଼ଟା ଗୋଳେଇଲେ କ'ଣ ନରମା ହେଇଯାଏ, ଗୋଳେଇଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ନା, ସେଟା ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ। ଟିକେ ଗୋଳେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବେ, ହେଇଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ଦେବା, କାହିଁକି ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। এই রকম କରିକି ଗୋଳେଇକି ରଖିବେ, ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି। ତାୱାଟା ବସେଇଦେଲି, ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା, ଗୁଆ ଘିଅ କମେଇଦେବେ। ଏତିକି ମୋଟା ରଖିବେ, ପତଲା କରିବେନି, ଉଠିବ ନା। ତାଳ ପିଠାଟା ନରମା ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କରିବେ। ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି
ହେଇଗଲା। ଏବେ ଉଠେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା, ବେଶୀ ଦେବେନି, ଘିଅ ବା ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବେ। ଘିଅ ଉଠେଇଦେବା। এইরকম ରହିବ। ভিডিওটা पूरा बड़ हेले आपण माने देखिए पूरा। आमर ये का संगे गपुचंती शांत अच्छी संगे गपुचंती। पिठाटा भांगिकी देखौछ। टिके रहीगला परे भल लागिबो। एतिकी रहुची। जय जगन्नाथ। केमिति हैला सब जनइबे कमेंट माध्यम रे।